আজি আমি আমার जिला कांग्रेस कार्यालय आमार उपस्थिति श्रीजुत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीजुत प्रेम हाजदा डांगरिया आमार मजत एक्स प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव स्टेट मेम्बर मिस्टर बिमल मंडल डांगरिया माइनरिटी सेल चेयरमैन मइनुल हक डांगरियार आईटी सेल चेयरमैन खायरुल इस्लाम जामान डांगरियार और आमी प्रथमते आपनालोকক আজি अष्टमीर शुभेच्छा जनाई अहाकाली आमार भारतीय जातीय कांग्रेसर मनोनीत प्रार्थी गर्जान मुसाहारी डांगरिया नमिनेशन तथा मनोनयन पत्र दाखिल करिब সেই সূত্রে সমগ্র কোকৰাঝাৰ 1 নং লোকসভা সমষ্টিৰ সমূহ ৰাইজ তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বুদ্ধিজীৱী হিতাকাংক্ষী আৰু দলীয় সতীৰ্থলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মিডিয়া অধ্যক্ষ হিচাপে তথা দলৰ হৈ যে অহাকালি 2টা বজাত যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হ'ব সেই সূত্ৰে আমাৰ স্বনামধন্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ অসম প্ৰভাৰী তথা অল ইণ্ডিয়া জেনাৰেল ছেক্ৰেটাৰী AICC শ্ৰীযুত জিতেন্দ্ৰ সিং জি ডাঙৰীয়া आमार मजत आहिब आमार वार्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकदार MLA डांगरिया और आमार मजत उपस्थित होवार कथा श्रीजुत गौरव गगৈ सांसद डांगरिया और विभिन्न आमार दलर नेताकर्मी सकल এই ক্ষেত্ৰত आमार दलीय नीति निर्देशनारे ब्लक पर्यायলৈ बुथ पर्यायলৈ मंडल पर्यायলৈ आमार दलर निर्देशना दिया होइसे और এই निर्देशनात आमार कोकराझार जिलार सौराং हाईस्कुल खेलपथारत सकलोৱে समवेत হৈ भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रार्थी गर्जान मुसाहारीर मनोनयन दाखिल करार कारणे जिला उपायुक्तर कार्यालय रावना हम और इयात 11:30टार भितरत सकलो कर्मी बा आमाक हिताकांक्षी हिसापे सहयोग करा सकलो सम्मानीय व्यक्तिসকলক आह्वान जनाइছোঁ और এই ক্ষেত্ৰত আমি मिनिमाम 100খন বাইকেৰে আমি দিপ্লাই বিলৰ ওচৰত আমাৰ যি নেতা AICC APCC সকল আহিব তেখেতসকলে বাইক ৰেলীৰে আমি স্বাগত কৰি আমাৰ হাতীমাতা সৌৰাং হাইস্কুল পথাৰলৈ আনা হ'ব আৰু তেখেতসকলক আমি উষ্ম আদৰণিৰে আমাৰ গৰ্জান মুছাহাৰীৰ নমিনেশ্যনত বা মনোনয়ন পত্ৰত তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত আমি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক उत्साहित दियार कारणे 1 नং लोकसभा समष्टिर सकलो जाति धर्म निर्विशेषे सकलोके उद्देश्य भाषण दी आमार श्रीजुत भूपेन बरा डांगरिया जितेंद्र सिंह डांगरिया AICC जनरल सेक्रेटरी और जाकिर हुसैन वार्किंग प्रेसिडेंट हिसाबे जी सम्बर्धना आगबढ़ाब এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে निष्ठा और शृंखलाबद्धभावे এই সভাত उपस्थित থাকি আমাক সহযোগ কৰিব इलेक्ट्रन मीडिया बंधुबर्गসকললৈ अनुरोध जनाइছোঁ विभिन्न जाति जनगोष्ठी तथा आमार जी हिताकांक्षी कांग्रेसक ভাল পোৱা যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে যে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যিসকলে কোনো কাৰণতে ইচ্ছা থাকিলেও যদি আহিব নোৱাৰে আমি তেখেতসকলৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা और आमार दलीय प्रार्थी गर्जन मुसाहारीक आशीर्वाद बा दोआ मागी
মই আজিৰ এই বক্তব্য ইয়াতে মাৰি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য তথা আজি প্ৰেছ ব্যক্তিবিধি ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।